Прочтем несколько фрагментов из нашей книжки, чтобы вы вообще поняли, о каких воспоминаниях идет речь. О событиях, происходивших на фронте, угнанные в Германию остовцы вначале имели очень смутное представление. Слухи, которые до них доходили, не внушали надежд на скорое окончание войны и тем более на победу Красной Армии. Таиса Толкачева, которую угнали в мае 1942 года, рассказывала, какое впечатление на нее произвели слова немецкого заводского мастера о сдаче города Севастополя. Там немец такой был гадкий. Все швайны да швайны, свиньи, мол. Вдруг он к нам подбегает: «Севастополь капут! Севастополь капут!» Мы смотрим, а у него слезы на глазах. Геннадий Грибовский: соберут нас полицейки и говорят: «Все, уже России и Советского Союза нету, вы тут пожизненно остаетесь у нас». Михаил Черненко рассказывал, что в середине 1942 года он не верил в победу над Германией. На меня действовало мое подавленное состояние, когда меня притащили сюда. К сожалению, должен сказать, что в тот период я не задавал себе вопросов, что будет дальше. Я был совершенно уверен, что они дальше пойдут побеждать Россию. Вы бы посмотрели, как наша армия разбегалась на Украине. Со временем остовцы начали догадываться о реальной ситуации на фронте, научились немного понимать немецкий язык, ловили обрывки слов, находили информацию в пропагандистских газетах, в увиденных немецкой кинохронике. Некоторым удавалось даже послушать радио из Москвы. Первый существенный перелом в настроении астарбайтеры заметили после Сталинграда. Наши собеседники вспоминали, как они узнали об окружении немцев. Таиса Толкачева: смотрим, все скопились в одну кучу, немцы, и мастер вместе с ними. Настроение у них ужасное. Думаем, что-то случилось. До нас ведь никаких вестей не доходило. Мы не знали, где наши, где немцы. Мы только работали, как рабы, ходили на работу. Единственный немец, который говорил, что он коммунист, потом подошел к нам и сказал: «Сталинград взят русскими». Многие наши собеседники описывали эти настроения и подмечали, что немцы, будто опомнившись, стали всю вину сваливать на Гитлера. Они, мол, простые люди и ни в чем лично не виноваты. Работавшая в семье Бауэра в Нижней Силезии Анна Одинокова вспоминала: а потом слух пошел, что наши начали поближе продвигаться. Хозяева стали ко мне добрее, вроде как. Не то чтобы лучше кормить стали, но не так грубо со мной обращались. Вот там по радио у них там гар-гар-гар-гар-гар, геббельсы разные. Они выключат: «Фу, швайнвай», скажет, свинья, ругается. И вроде мне хочет показать, что он их не любит. Это ведь не мы хотели Гитлера, это все молодежь, дураки. А Мария Аушева вспоминала: идет женщина и плачет, и говорит: возьмите хлеба, мой сын у вас там, в Германии. Мы ведь не виноваты, это Гитлер. Ваши мамы тоже плачут. Возьмите, помяните моего сына. Мы взяли ее хлеб, принесли и в бараке разделили на всех. Au début, les Ostarbeiters déportés en Allemagne n'avaient qu'une idée très vague de ce qui se passait sur le front. Les rumeurs qui leur parvenaient n'inspiraient pas l'espoir que la fin de la guerre serait proche et encore moins que l'armée rouge vaincrait. Taïsa Толкачева, qui avait été déportée en mai 1942, nous a parlé de l'impression qu'avaient produite sur elle les paroles d'un contremaître allemand à propos de la prise de Sébastopol. Il y avait là un Allemand odieux, tout le temps, Schwein, Schwein, cochon, cochon. Un jour, il arrive vers nous en courant. Sébastopol caput, Sébastopol caput. Désormais, c'est moi qui serai le maître et vous travaillerez pour moi. Nous l'avons regardé, les larmes aux yeux. Gennady Gribovski. Les policiers nous ressemblaient à nous criant: c'est fini la Russie et l'Union soviétique. Vous allez vivre ici jusqu'à la fin de vos jours. Mikhail Chernenko a raconté qu'au milieu de 1942, il ne croyait pas que l'Allemagne serait vaincue. L'état d'abattement dans lequel j'étais quand on m'a amené ici a eu un certain impact sur moi. Malheureusement, je dois dire que durant cette période,
Je ne me demandais pas ce qui se passerait après. J'étais absolument certain qu'il continuerait de battre la Russie. Si vous aviez seulement vu notre armée partir dans toutes les directions en Ukraine. Avec le temps, les Ostravayeurs ont commencé à deviner quelle était réellement la situation sur le front. Ayant appris les rudiments de la langue, ils attrapaient des bouts de phrases, cherchaient des informations dans les journaux de propagande, dans les actualités cinématographiques allemandes. Certains arrivaient même à capter la radio de Moscou. C'est après Stalingrad que, pour la première fois, les Ostarbeiters ont remarqué un tournant important dans les esprits des Allemands. Nos interlocuteurs ont raconté comment ils avaient appris l'encerclement des troupes allemandes. Taïsa Tolkachova. On voit que les Allemands se sont rassemblés, y compris le contremaître. Ils sont d'humeur noire. Je me dis, il s'est passé quelque chose. Les informations ne nous parvenaient pas. Nous ne savions ni la position des nôtres, ni la position des troupes allemandes. Nous ne faisions qu'aller au travail comme des esclaves. L'unique Allemand qui se disait communiste est venu nous dire « Les Russes ont pris Stalingrad ». Beaucoup de nos interlocuteurs, lorsqu'ils décrivaient cet état d'esprit, notaient que les Allemands, comme s'ils se réveillaient tout d'un coup, s'étaient mis à rejeter toute la responsabilité sur Hitler. On est des gens simples, on n'y est pour rien. Anna Adinokova, qui travaillait dans la famille d'un Bauer en Basse-Silésie, a raconté. Ensuite, on a entendu dire que les nôtres s'approchaient. Les maîtres sont devenus en quelque sorte plus gentils avec moi. Ce n'est pas qu'ils aient commencé à mieux me nourrir, mais ils ont commencé à me traiter avec moins de brutalité. À la radio, chez eux, on entendait plein de Goebbels. Ar, ar, ar. Le maître éteignait. Ar, die Schweinerei, disait-il. Cochonnerie. Il jurait. Comme s'il voulait me dire qu'il ne les aimait pas. Nous ne voulions pas d'Hitler. C'est les jeunes, les imbéciles. À Maria Ausheva. Une femme est passée en pleurant. Elle nous a dit « Prenez du pain, mon fils est chez vous en Russie. Nous y sommes pour rien. C'est Hitler. Vos mères pleurent aussi. Prenez, souvenez-vous de mon fils. » Nous avons apporté le pain dans la baraque et nous l'avons partagé avec tout le monde. Ехавшие домой репатрианты плохо представляли, что их ждет. Агитаторы, призывавшие к возвращению, расписывали хорошую жизнь на родине, но умалчивали обо всем, что могло вызвать сомнения о голоде, нищете, разрухе. Но большинство наших собеседников об этом не задумывалось. Им хотелось поскорее добраться до дома. Тоска по родным вытесняла воспоминания о прежней трудной жизни. Зинаида Комиссарова. Во время войны мама в окопах скрывалась с ребятишками. Все было сожжено, все разграблено. Когда я приехала, дома ничего не было, даже картошки. Не было лошадей, на себе пахали женщины, чтобы посеять хлеб или картошки посадить. Один трактор был, они его в МТС без конца чинили. Из-за тяжелых условий послевоенной жизни многие наши собеседники, вернувшись домой, не смогли продолжить учебу. Жить-то было нечем, объясняла Татьяна Теплова. Я сразу сказала: «Мам, можно я пойду учиться?» А она говорит: «Доченька, ну куда ты пойдешь учиться? Я тебе тетрадки даже купить не могу, у нас же нет ничего». Но главное, после возвращения бывшим остовцам предстояли новые мытарства. Они сразу же столкнулись с подозрительностью и открытым недоброжелательством. Зоя Елисеева. Мы это сразу поняли. Мы чужие, неполноценные, доверять нам нельзя. Нас надо только проверять, проверять и проверять. И вот начали нас всех проверять. Когда уехали, откуда, с кем, кто еще с вами уехал, где там вы были, чем занимались, когда вернулись, кто освобождал. Неонила Рожкова. В НКВД бесконечно. И днем, и ночью вызывали. Машина приехала и забрали. И главное, когда немца пытают, то чувствуешь, это немец, фашист, но наш. Когда он тебе в глаза говорит: ты немцам продалась. Я говорю: да почему я немцам продалась? Мне, говорю, было 16 лет. Кто виноват, что меня немцы забрали? Мы добровольно же туда не поехали. Атмосфера недоверия и подозрительности, которая исходила от проверяющих, передавалась всем.
Большинство вернувшихся в Советский Союз остарбайтеров избежали прямых репрессий, но мало кто из них сумел избежать притеснений и ущемлений в своих гражданских правах. Из письма Валентины Яновской. Когда приходила поступать на работу, сразу спрашивали, а где была во время войны, в оккупации или в эвакуации? И вот тут приходилось выслушивать такое, что не хотелось вообще жить. Сколько раз жалела, что вообще вернулась на родину. Ощущение себя неполноценным, прокаженным, разрушало дружеские и родственные отношения, мешало создать нормальную семью. Многих из них больше всего обижало отношение не официальных лиц, а обычного окружения, сослуживцев, соседей, знакомых, родственников. Естественно, что многие остовцы, вернувшись на родину, стали скрывать от окружающих и часто даже от самых близких родственников свое пребывание в Германии. Ганна Музалева. У меня даже муж ничего не знал. Некоторые наши собеседники с горечью говорили, что так и не смогли избавиться от чувства вины, которое преследовало их всю жизнь. Об этом написала в своем письме в мемориал Татьяна Савенко. В Германии нас считали врагами, а в России – изменниками. Les rapatriés qui rentraient chez eux se représentaient mal ce qui les attendait. Les agitateurs qui les appelaient au retour peignaient en rose la vie dans la patrie, passant sous silence tout ce qui aurait pu susciter le doute, la famine, la pauvreté, les destructions. Mais la plupart de nos interlocuteurs n'y pensaient pas. Ils voulaient rentrer chez eux le plus vite possible. Le mal du pays, de leur famille, éclipsait en eux le pénible souvenir de la vie d'avant. Zinaïda Komissarova. Pendant la guerre, ma mère se cachait avec les enfants dans des tranchées. Tout avait été brûlé, pillé. Quand je suis arrivée à la maison, il n'y avait rien, même pas de pommes de terre. Il n'y avait pas de chevaux. Les femmes labouraient toutes seules pour semer le blé ou planter des pommes de terre. Il n'y avait qu'un seul tracteur et il était tout le temps en réparation à la MTS. À cause des difficiles conditions de vie de l'après-guerre, beaucoup de nos interlocuteurs n'ont pas pu continuer leurs études. On n'avait rien, nous a expliqué Tania Tiplova. J'ai tout de suite demandé, « Maman, est-ce que je peux faire des études ?» Elle m'a dit, « Ma chérie, mais comment pourrais-tu étudier? Je ne peux même pas t'acheter des cahiers. Nous n'avons rien. » Mais le plus important était que de nouvelles épreuves attendaient les anciens Ostarbeiters à leur retour. Ils ont immédiatement été confrontés à la méfiance et à une franche hostilité. Zoya Yeliseeva, nous l'avons compris tout de suite. Nous étions étrangers, inférieurs. On ne pouvait pas nous faire confiance. Nous n'étions bons qu'à être contrôlés. C'est alors qu'on a commencé à nous contrôler tous. Quand êtes-vous partis? D'où? Avec qui? Qui est parti en même temps que vous? Où avez-vous été là-bas? Qu'avez-vous fait? Quand êtes-vous rentrés? Qui vous a libérés? Neonila Roshkova. Le NKVD nous convoquait sans arrêt, jour et nuit. Une voiture arrivait et nous amenait. Et surtout, quand c'était les Allemands qui torturaient, on sentait que c'était un Allemand, un fasciste, mais un compatriote. Quand il me disait dans les yeux, « Tu t'es vendu aux Allemands », je répondais, « Mais pourquoi est-ce que je me serais vendu aux Allemands? J'avais 16 ans à l'époque. Qui est responsable du fait que les Allemands nous avaient déportés? Nous n'y sommes pas allés de notre propre plein gré. » La méfiance et la suspicion qui émanaient des personnes chargées du contrôle se transmettaient aux autres. La plupart des Ostarbeiters revenus en Union soviétique ont échappé aux répressions directes, mais peu nombreux sont ceux qui n'ont pas connu la persécution et l'atteinte aux droits civiques. Extrait d'une lettre de Valentina Yanovskaya. Quand je me présentais à un entretien d'embauche, on me demandait tout de suite où j'avais été pendant la guerre. Est-ce que j'avais été évacuée ou est-ce que j'étais restée en territoire occupé? Et là, j'étais obligée d'entendre des choses qui m'enlevaient l'envie de vivre. Combien de fois j'ai regretté d'être revenue dans mon pays natal? Le sentiment d'être inférieur et un pestiféré détruisait les relations amicales et les liens familiaux, empêchant de créer une famille normale. Nos interlocuteurs en parlaient avec amertume.
Ce n'est pas l'attitude des officiels qui les blessait le plus, mais celle des gens ordinaires qui les entouraient, collègues de travail, voisins, connaissances, proches. Naturellement, beaucoup d'Astarbeiters sont revenus dans leur pays natal, ont commencé à cacher à leur entourage, souvent même à leurs parents les plus proches, le fait qu'ils avaient été en Allemagne. Ganna Muzelova, même mon mari ne savait rien. Certains de nos interlocuteurs nous ont dit avec amertume qu'ils avaient finalement jamais réussi à se délivrer du sentiment de leur culpabilité. Cela les avait poursuivis toute leur vie. Tatiana Savenko nous a écrit à ce propos. En Allemagne, nous étions considérés comme des ennemis, en Russie comme des traîtres. En Russie comme des traîtres.